Yang segera kena tubuhkan temani dari tu. Doktor walima ni kalau beda program. Oye kumami ni maru nana kena kitabu dah lima. Yang kitabu ni ia sebagai kapo sembah ekonomi ni Allah Rasulullah SAW. Amai mereka ni ay beda walau bakono, beda kibarau bakono. Ialah tu kitabu masni ikan ala barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah ala kan bai sallam Ibn Sirin Muhammad rahimahullah aka kuma kan dobe ako inna hadha al-ilma dinun fanzuru man ta'khuduna dinakum. Ibn Sirin ko ni dunya mun fleni dina do alaje ibe ka dina mene mamumbulo alaje ibe ka dina mene mamumbulo ne Ibn Sirin ka kuma kai ni mun flani ma nyumon temelo no salafu yi uluka tabulo la ibe dina doniya mene mamumbulo akaka tila maka ke mai mamumbala na ya sura ka fo abe tabulo nyumanka ala ka ciringa tabulu nyuma sallallahu alaihi wasallam utuwa kilin fanala gafe mumbe na ya soro kafo ibe doniya ta agafe koronala akaka gafe nkake gafe mumbala ne adlana tabulu nyuma ka kadaka dina dodo ode kama donula ko mamumbe na ya soro kafo ay gafe gla ka fembla gafe konona la mumi alakra sallallahu alaihi wasallam ka tabulu fongo nyoya amanka maka o gafe ta ka be doni nyina kon kadaka ni gafe ta ki be doni nyina konona la ibn yar la fili o ko so kwate be fonna ya soro la hala yakilina la hala yanyi dumai e don kelai Allah taala ni rodima doni ala ifsika nyumani juguma bonyona e gafe nta ka kala wala sa juguma mumba konona la iga seka ubangi umufleni obedo ala karaka kuma kan kono sallallahu alaihi wasallam marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi nemma mai walice jugudo kiga yelmani bule ni masaki ka yelmani nay ole ka gafe nta ka kala filimu mba korona la ko bo ka jira maula o keli ka sharia jolide ala ka sallallahu alaihi wasallam ako juguma be yelema ne buloy abi yelema ne dala kumai Allah ta'ala fana ba faene ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah aw mamun dala alala ayke joba ga bawyi ne tleniyaye ka ke sharia ala jati kama aw ka joni sharia ni adoy ni gafe mufleni ni makona la flido ni makona na flido ka flip bangi mamu don kala bebe e ka kala ka yini basi foite ala anga mumba la note don kala ne obe don ni nyina ala be fa don nyina kono ate be o ka kala kada ka no ya kala be na re la flide ola Ibn Sirin ka kuma kambena ko dina doniya mufleni doni mufleni ko nga dina dodo ola ite dina mne bebulo chugoya muna ikana fokiwe doniya mne bebulo o chugoya kilena non ta bibla filila o gafe fana ite gafe fana be kala ante gafe do kala ni abe mo bla filila amma mumbe nale ba kala wala saka seka mani jumande bangi ay akonona la ko jira maula o tigilama no don kelay ko ala do tigila mai o ka kala ninde don kala ka kuma kai kitabu kibar yaula ko be na chugo erod mana sisa ma jonde be ne o tigila ma be jate ka fo ko ninte kraka tabuluka o fana don kala ka baradi don kala de o yoro sege sege kadaka ninde ahlus sunna wal jamaa ka tabulay ka fo mamumbe na te tabulu nyumanka ate be ka doniya minabulu
atebeka doni taka gafe glani corona la kadaka abseki lafli ngam jonde te tabulu nyuma kan sisa ka fo karsa taka o mo ho doni afana de la don ke lo de biseka o sege ko don o smali minen be o la halaya billahi o de corona la o de kama ibn al-Uthaymin rahimahullah do de la ka nyininga gafe do kibariala no yesedu kutubu ka kitabu yi kitabu be tafsir fi dilal al-Qur'an ibn al-Uthaymin nyingala o kibariala ako ni gafe mufleni mamunu yake olu bola bara sokono kaba o be sara sokono ko nyuma chaman ba kono nala nyuma mumbala na akaka anga ere na fanai ko ne mun kera akono kalambara ni fe akono mumbala note nyuma yi o be se ngata atigima kwa me yafa deli atigi kadaka ale bora bara sokono atara sara sokono na no alkema jodoi ayini kuma kayinfo olo koro e ka fo mo sugantili ka fo karsa eni wali ni gafe nyinni don kala de o barake ma do siga ke filiba bolo aka kodola mo korote ka fo ko ale makan do be kuma kan kuma bay ko sebe o ba fo ko laysa kullu man amila amal al-kufri kafiran ma munye kafiriya barake ko bete kafiri kadaka ne ta ko kayire bulu dalwe adola be sahaba be kafiriya alakira sallallahu alaihi wasallam sahaba ka madonora ya alaka chide kafiru tumo ka bamru gulo jiri dola kono yi agulo ko jiri na no nanata ko beta kele rola ko be si jugula ke o jiri do di onyere fana ma fana ka to kan tagli alakira ko mo ko abe na nyini ga fena bani sella ka Musa nyini ga mu nyonawa ko bani sella ka ko Musa ma arina Allah jahar bani sella ka ko Musa ma ij'al lana ilahan kama lahum aliha suratul araf ko nalo ko Musa amma feeka ala de bi amma mu nyogo me kafiru bulu anya be ala muna ina fo nyebo ga jola tuko yamuna ko ka tigi dolu ma mu nyogo bato fendo ma mu nyogo be kafiru bulu afana min o nyone nyini wa ala kare en sallallahu alaihi wasallam ni ala je o kuma mo kafiriya kuma kando nga ala kare mo ko kafiriya la ame aka to delike ala bulatigi kakila ka blasra oye o ka kuma kando o tugo yakile fanana o ba fo tugo laysa kullu man amila bid'atan mubtadi'an mawma mumbala ne o bid'a barake o bete bid'a moy o koro ma dobe absiga bida bara filibuluma o tigila mo sharia to don ko bida moy kadaka bida bara li teke bida moy iga ke bida moy o sira de be ina fo kafiriya bara li teke kafiri iga ke o sira de fana be o tuya kele fanana wa fo ko laysa kullu man amila amala al-fisq fasiqan mawma mumbala node fasigi ya barake ko be fana te fasigi sharia la ma do fasigi ya barake na sharia ta fo ko karsa e fasigi ola ni mu fleni ni don gelaw de kamene o ko so don gelaw ba fo sharia ka togo mo ki yere korosala ka fo karsa e fasigi karsa e mushriki karsa e bidamoy karsa e ni manga ke ala ni manga kala o ma go be doni de la sira do de fana be bo o fe non te be mo kafiriya kasoro da luti bulala aka sanu men ka sanu kafiri o te doni kuma kai ka sanu men ke mushriko do o te doni kuma kai ngani wali muflene ni mushriki ya wali o doni kuma kai ni wali muflene ni kafiriya wali o doni kuma kai na fulani dalwe ni wali muflene ni bid'a wali o doni kuma kai na fulani dalwe ni wali muflene ni fasigiya wali o doni kuma kai na fulani dalwe nga karsaye ayi o muflene o de mako be sira do talila ma do filani ndela ko so fitna o chama wili ni ya laje fitna mu willa ala sallallahu alaihi wasallam aka sahaba ni nyawante addo fena ni yoro ndela
yani munu ye mogo do kafiriya khawariju munu be no lo jamakulu do kafiri jamakulu do bonina da soro ka fili nana ni yoro indela odo ko so mogo kan ayre krosi ni yoro ina posebe no de mauka kiti wali kiti don kala be kumauka na wali ke bago ka kiti o ya dama fenre de mu mako be jeteminela mogo kan ayre krosi muna wala ni bunda ina kaka nani yoro in fala al-sunna wal jamaa katabulo yedumay mamu mala nasr ale fili bagantiye donite menabulo kele waka gafe glani amanga kala kada kala na mo la fili fone mu mala ka gafe glani kala kasura yere don kala be fa fili bangi wala halayen konnala sharia bi jendi ola kada ni ibn sirin ka kuma kan mun fo oye nga jonde ni sisa ode mako be sika ser la ode doni bonday o ten ni ndongon koy ni karam way ka din wal man ni mandi o to koy ni me bo fangele fenen te bo fangele fo to koy ni en sa wo fo ni man sa wo fo to koy nga o doni ndi kadaka ni fili lawla ibe bla farati bakrona la ala kara kuma kambe sallallahu alaihi wasallam ko man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhum nimma mu nyaafay balma dama ko kafiri na ya soro kafiri te sigi erema ala kara kuma kambe sallallahu alaihi wasallam oro ko so don kala ko al khata'u fi al afwi khayr min al khata'i fi al uquba kafli kayafa o here kame iga fili ka nyangike o kora yedumay iga fili ka fo madoma ko slamedo o here ka teme iga fili ka fo madoma ko kafiri do ka so kafiri ni mu flene an janto ala kada ala sallallahu alaihi wasallam ama fo ne mado ya fo doma ko slamedo ne slamete be kenya mofo ngani ko doma kafiri ne kafiri te ko abe sigi erema ko so mo kan ha re ko sebe ni bonda ina yani smali mena don kaloka smali mena blale undi wa don kalo fana de bata kasmani keni ay wali kelente wali flate na belaje sira do defe ni ma bo sira fe wa soro fitna chamman ba de wuli kasoro yere ngene kay e fa ga nyuma la bara nga eta yere bla mo ka hake talila mumma tal kiyama jodona iga bara nu meta mena ka dim mo do mo mune bara bawke amala deli ala ka ya fambema ala ka mbema ko to don gelo asro flido babul ko so don hado ko imam bukhari ka sahihu الشرح بغاو abela jeni aqida fanfela la ko fendo bobul aqida fanfela la fendo bobul ima shari'a do wal madawara ba umur yela ola o chamae wo bla film de corona la kadaka modo filanina ani alere fili baganti ulu tekili na e fili baganti ka fili baganti fin de l'antata ngaye ni gla fili do ya soro ni corona la khalas aka fili be segama kala ya fama deli ayi ola aka sawaba mbuluta o masuud ma munga nyuma nga chakata ma ka jugumanga nyuma de kacha fili kilingile ya corona la o fili ame ya fadele kayola mote ki ba fo ki kisoma ibisira fili fendola ni ka jija sababu o solla sahabo ni nyonche o fo muno sorlay ko yeko fara nyonko ola ka fo karsa filamina ani ni kanga femu lanyini karsa bolo karsa e oye ulu de tekele don kelo bolo aka kanga klitoala munu e bamuru ta ka marama son ta ka mo kele do kele ne ni wona do de fitna munu banga jamana dawla ka fo ko jamana kele ka daga kafiru de ba ko no kafiri jamana do to asoro adobla famille fitini dolla andunu benke misali abuluma nalaw taala kal corona konna la konen mamma critique ne fe ala mujigo tigala ma kafiri donc ega singa sika la jabone mari la jamari jamana te ka critique ne corona de mal de kafiri anga ngo kele fuga critique ne corona ni ala je atige kuma fo kuma mumbala ne akene kana kai ngani do la ko na le wasorote oro ko so akaka anga doni ni de
wallahi kuma mun ne mo be jiri doniya la ibe jiri dina ko nana la ferela na kuma mun ne ima jiri doniya la iba so de be koronde ngene kay nga ngene mina bar chula chugo mun bala nabe kasara sama ka Allah sema kama anga kalanga doniya nyini nan kala naka doni nyini na Allah taala ka jeni amen ni rasul alaka jena amen ni rasul fana Allah taala ka hinawla mala dele alaka jidi doni na famana